Okay, ready. Ayan. Hoy! Yan lang. Basket. Dalawa ang nahabol. Hoy! Sige na, number 7, number 3. Wala. Ayan na naman, si Boynet. Wala naman. Wala yan, laka. Good. Foul, sige, foul yan, foul. Kuya, sige, taas mo yan. Tapit lang kayo. Walang problema yan. Si foul number 11, wala pa tayo penalty. Ano yan? Tatlo silang 11 yan. Number 1 na lang yan. Number 1 ang number. Number 18. Libre. Tumira 3. Ay, side diretso. It's okay. Hey. Dedak na tayo. Dedak. Dedak 14 na hapon. Shout out George Abana, sama ka dyan ka na lang. Black sir, black. Doon tayo. Ready. Dead tayo, dead black. Ready. Ayan na, ayan na. Ganda na pasa. Oh, labog na naman. Dalawa, 40-42. Number 11, big. So, number two, yours. Second, fall. Push up. Number, Kaka. Basket, yun. Mayroon palang tira eh. Ninenervous lang yata kanina. Okay. Flash it again. Yun. Tiro pala eh. Diretso. Oh. Okay, ayan na. Number 18. Ganda. Number 2, Faye. Number 7, ganda ng ikot. Good job. Number 7, ang ganda naman. Ay, na-short lang. Sakto yung pasa. Tama nga lang ano. Pero ba? Wala pa rin. Ay! Wala tuwan ako. And on the first party. Oh, pasok na kayo sino ha? Pwede rin. Wala nang